Эта машина скорой помощи, которую сбили, в ней находилось 7 людей, которые все насмерть сгорели. В машине находилась беременная женщина и ее 3 детей и свекровь. Ребенок получил ранение от пулеметного выстрела, и его хотели привезти в больницу. По дороге напали еще на эту машину. И вот 7 людей скончались в этой машине, можно сказать, они заживо сгорели. Тело матери тоже все сгорело, а вот ребенок в теле мамы, он сохранился, но он тоже скончался. Соболезную всем погибшим. Также впереди сидели фельдшер и водитель. Они тоже сгорели. От водителя осталась только рука. Вот в таком состоянии находится медицинская машина скорой помощи. И вот вторая машина, тоже сбили скорую помощь. Вот в таком состоянии находится. А также в прошлом году сбили вот эту тоже машину скорой помощи. Это прошлогодняя машина. Вот тоже лежит здесь. Итого, получается, в этих конфликтах 3 скорой помощи, да, получилось, пострадали от конфликта. ما هیچی وقت نتونستی گریختیم برافتیم هم میخونه پروفتیم برافتیم من بچه ها نیورو میگفته من آبور من دارو میسونگی çok önce lojman maydici köydag budum ince xarat ki mi köydag begon ay xarat asım içini harakat ki giriştim amice ha maca xoku xarat axob hamı bedo kidim یه دونه گفتیم ممکن شهید میشه خدا میدونه وقتی که صدای تیر تفنگ شنیده می شود سردار این عائله دوان به خانه حجره کودکان می آید اما تا آمدن فضا را تاریکی فرا می گیرد چون که صدای تیر و تفنگ توپ ها به حجره این خانه الکی زده در آمده بود ولی کودکی که هنوز 1 ساله نشده است در این گهواره خواب می کرد بابا که چشمانش روشنی را نمیدید کودکچه را گرفت و گریخت و اون کودک سلامت ماند. ساکنی 40 ساله جماعتی دهاتی مذکور نوابسته از چنگ و تفنگ صدای بلندی گوشخراش نبیره نزدیک 1 سالش را از مرگ نجات داد. اما تیر و تفنگ دشمن که عهد شکنانه سوی مردم آسایشته هر لحظه می آمد باشندگان این منزل استقامتی را مجبور کرد به جای بیخوف کوچند. بوم میشد یکتا اینجا فروما من اینجا خونه گشتم من چیزی گفته دویده بیام یکتا تگی دار بفروما تیپ طوری شد دو تا این پسری من گفته دویده من این محالکه اومده بیام خارج زنده سلامت باد خیلی کمکر ضرر رسوند گفته همین تک تکی دیول فرومو برافتم. قصه فوت زنی 60 ساله که از او کرامت ظهور و نام میبرند پیوندانش را به حیرت آورده است. نظامیان کشور همسایه طریق سنایپر به تخت پشتش تیر زده کشتند. ساکنان با سؤال به ما میگویند که در این مناقشه سرحدبانان یا خود نظامیان قرقیز چرا زن و کودکان را به هدف میگیرند؟ ساکنان آسایشته چی گناه دارند؟ من قیمسی آدم سنایپر که زدگی می او یکم وقتی زدگی می دونی محلنده بود وقتی 6 سال سگه ندیدیم تیر زدگی تخت پوش از طرفی دستی راست خیلی سر شد پخر از طرف خدا شد همه پناهگاه خودمون با این طرف آمدیم بچه های گرفتیم خواستیم تنجیه ما میخواهیم تنج باشد آرام باشد من حاضر آرام و خرسند زندگی کرم میخواهیم ما با از نو نمیخواهیم که همیشه جنگ آغاز شود
тинҷӣ бошад, сулҳ бошад. ҷамоати деҳоти Очиқалачаи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бо Ҷумҳурии Қирғизистон хати сарҳад дорад. ҷамоати Очиқалача асосан бо ду деҳа, деҳаи Мақсад ва интернационалисти кишвари ҳамсояи Қирғизистон хатти наздики сарҳадӣ дорад, ки масофаи умумии он 21 километрро ташкил медиҳад. ҳар дафъа вақти таниши ҷанг ҷониби ҳамсоя ҳамеша аввал ҳуҷум карда, ҷониби Тоҷикистонро боз айбдор мекунанд. ин рафтори ҳамсоя мақоли дузди зӯр соҳиби говро бастаастро мемонад. тоҷикон мардуми сулҳҷӯянд ва тӯли ҳазорсолаҳост, ки бо ҳамсоягон фарҳанги неки ҳамсоядориро нигоҳ дошта муносибат карда меоянд. имрӯз Тоҷикистон тавони низоми кофӣ дорад, ки ҳамаи танишҳову ҳуҷумҳои душманро зада баргардонад. бинобар ҷониби ҳамсоя низ бояд чунин оини ҳамсоядориро омӯхта бошанд. дар бораи вазъият дар сарҳад бошад ҳаминро гуфтанием. вазъият мувофиқ ба соати 18:00 санаи 18 сентябр дар ин минтақа ором буд. гузориши Мафнушкур ва Наимҷон Аюбов, нашри махсус барномаи иттилоотии хабар.